여러분들이 잘 활용하셔서 보셔야 되겠습니다. Solo vamos a hablar de los puntos principales, por lo que les pido que estén muy atentos a su material. 다 설명은 하지 않을 거고 이 좀 설명 필요하겠다 싶은 부분들만 설명하겠습니다. No vamos a explicarlo todo, solo los puntos que nosotros consideremos que sí se requiere de una explicación. 자, 사과, 진정한 죄란 무엇인가? Entonces vamos a ver el punto 4, ¿cuál es el verdadero pecado? 교회가 복음이 희미해지다 보니까 진정한 죄에 대해서도 못 가르치고 있습니다. Debido a que el evangelio ha estado nublado en las iglesias, tampoco ha enseñado verdaderamente de lo que se trata el pecado. 불신자들이 이야기하는 죄가 있습니다. Porque hay un pecado que entienden los no creyentes. 남을 해친다든지 남의 물건을 훔친다든지 이런 것들 다 죄입니다. El dañar a alguien más, el robarle a alguien más, eso es un pecado. 그런 거는 성경만 이야기하는 게 아니고 모든 종교가 다 이야기하고 있는 죄입니다. Pero es un pecado de que no solo la Biblia nos habla, sino todas las demás religiones nos dicen que eso es pecado. 감옥에 간 나쁜 사람도 모슬렘 만나서도 착하게 된다니까요. Porque verdaderamente estas personas que están dentro de la cárcel, digamos, también es en otros lados. 갱이고 뭐 살인자였던 사람이 감옥 가서 모슬렘 된 사람들 많습니다. Hay muchas personas que eran asesinos, que pertenecían a bandas y cuando entraron a la cárcel y se reformaron, esto fue porque ellos fueron hechos musulmanes. 모슬렘 돼가지고 착하게 사는 사람도 있어요. Personas que se han vuelto musulmanas y luego han vivido de una forma muy buena. 그럼 그 사람은 죄 없는 겁니까? Pero ¿será que por esto ellos no tienen pecado? 성경에서 말하는 그 죄는 죄는 그 죄가 아니에요. Es que el pecado del que nos habla la Biblia no es este. 성경에서는 근본적인 죄를 이야기하고 있습니다. Porque la Biblia nos habla de un pecado fundamental. 창세기 3장에서 말하고 있는 죄가 바로 근본적인 죄인데요. El pecado del que nos habla Génesis 3 es el pecado fundamental. 창세기 3장에서 아담과 하와가 저지른 죄는 윤리도덕적인 죄가 아닙니다. Y el pecado que cometieron Adán y Eva en Génesis 3 no fue ético o moral. 행위로 쳐다본다면 그냥 과일을 먹는 거라니까. Y si lo miramos en esos términos, simplemente fue comer un fruto. 창세기 2장 16절에 보면 과일을 먹는 것은 죄가 아니에요. Y entonces si nosotros vemos en Génesis 2:16, el comer un fruto no es pecado. 그럼 뭐가 죄냐? Pero ¿qué es el pecado entonces? 하나님의 언약을 놓친 게 죄고 El perder el pacto de Dios es el pecado. 하나님의 언약에 불순종한 게 죄입니다. Y el desobedecer el pacto de Dios es el pecado. 이해하셨죠? Lo entendimos, ¿verdad? 윤리도덕적인 죄가 중요한 죄가 아니고 언약을 놓치고 언약에 불순종하는 게 죄다. Entonces lo importante no es haber cometido un pecado ético o moral, sino el haber perdido el pacto es lo importante. 자, 아담이 첫째 언약을 놓쳤습니다. Entonces Adán había perdido el primer pacto. 모든 사람이 죄와 저주 가운데 빠지게 됐죠. Y todas las personas caen en lo que es el pecado y la maldición. 그 사람들을 살리기 위해서 하나님께서 다시 언약을 주십니다. Y para salvar a estas personas es que Dios les da el pacto de nuevo. 그 언약이 뭐죠? Y les da, ¿cuál es este pacto que les da? 이 문제를 해결할 그리스도를 보내주겠다. Enviaré al Cristo para resolver este problema. 그 언약이 성취됐습니다. Y este pacto se cumplió. 그리스도가 오셨습니다. El Cristo vino. 그 그리스도가 누구죠? ¿Y quién es este Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 하나님의 언약입니다. Este es el pacto de Dios. 그래서 구약 시대 때는 오실 그리스도를 붙잡은 자들은 다 살았습니다. Por eso es que en el Antiguo Testamento aquellos que se aferraban al Cristo que había de venir eran salvos. 신약 때 그리스도가 오셨습니다. Y en el Nuevo Testamento vino el Cristo ya. 누가 살아나냐? ¿Y quién cobraba vida? 그리스도가 오셨는데 그분이 바로 예수다. 이 언약을 붙잡은 사람들은 전부 다 Las 살았습니다. personas que se aferraban de que al Cristo, el Cristo vino, pero que este Cristo es Jesús, todos ellos se salvaban. 자, 그럼 뭐가 죄냐? Entonces, ¿qué es el pecado? 하나님이 새로운 언약, 예수가 그리스도다 이 언약을 줬는데 그 언약을 모르고 불순종하고 있고 안 믿는 것이 죄입니다. Entonces Dios nos dio un nuevo pacto, que Jesús es el Cristo, pero el no conocer, el no creer y el no aferrarse a este pacto es lo que es el pecado. 왜 안 믿냐? ¿Y por qué uno no cree? 몰라서 안 믿어. Porque no lo sabe. 한 번도 들어본 적이 없어. Porque ni una vez lo hemos escuchado. 예수가 그리스도라는 이 언약을 몰라서 안 믿고 있고 Entonces por no saber que Jesús es el Cristo es que nosotros no creemos. 안 믿으니 어떻게 살죠? ¿Y qué pasa si no creemos? 안 믿으니 문제가 많잖아요. Hay muchos problemas. 그 문제를 해결하기 위해서 사는 겁니다. Y entonces vivimos para resolver estos problemas. 하나님의 축복이 끊어져 있으니 먹고 살아야 되잖아요. Y entonces estamos desconectados de la bendición de Dios y por eso hay que vivir para comer. 사람이 살려면 어떻게 해야 되죠? Porque una persona para vivir, ¿qué tiene que hacer? 언약을 믿고 언약에 순종해야 되잖아요. Tiene que creer el pacto y obedecerlo. 그래야 하나님이 함께 하니까. Así es como Dios puede estar con él. 근데 언약을 모르는 거예요. Pero si no conozco el pacto, 언약을 모르니까 어떻게 살죠? entonces por no conocer el pacto, ¿cómo vivo? 돈을 벌어야지 살 수 있다. Entonces uno piensa, yo tengo que ganar dinero para vivir. 그래서 열심히 공부합니다. Y entonces
estudian con diligencia. 공부를 잘해야 돈을 많이 벌고 성공할 수 있으니까. Y entonces, porque uno tiene que estudiar muy bien y tener éxito para tener dinero. 그래서 언약을 모르는 사람은 그냥 공부 열심히 하고 일 열심히 하는 거예요. Y las personas que no conocen el pacto, entonces simplemente estudian bien y ellos se esfuerzan en su vida. 그걸 보고 우상숭배라고 하는 겁니다. Pero a esto se le llama idolatría. 하나님이랑 함께 해야지 살 수 있는 건데 Porque deben de estar junto con Dios para poder cobrar vida. 하나님을 모르고 언약을 모르니까 Pero no conocen a Dios ni el pacto. 돈만 있으면 되는 줄 알아요. Y entonces piensan, lo suficiente para mí es el dinero. 열심히 공부하면 되는 줄 알아요. Y entonces piensan que con el estudio les va a ir bien. 열심히 공부하고 있는 사람에게 복음 듣고 싶냐? 복음 듣기 싫어합니다. Y entonces a una persona que está estudiando muy diligentemente, uno le pregunta, ¿usted quiere escuchar el evangelio? Y no quieren. 공부 열심히 하는 거는 윤리 도덕적으로 죄가 아니죠. Y ética y moralmente el estudio no es malo. 일 열심히 해서 돈 많이 벌려고 하는 거는 윤리 도덕적으로 죄가 아닙니다. Y el querer trabajar con esfuerzo y ganar mucho dinero no es ética y moralmente malo. 근데 영적으로 보면 큰 죄입니다. Pero espiritualmente hablando es un gran pecado. 이 사람 어떻게 살고 있냐? Porque ¿cómo viven ellos? 하나님 필요 없어요. No necesito a Dios. 돈만 있으면 돼요. Tengo que tener dinero. 공부 잘해서 성공만 하면 돼. Tengo que estudiar bien y tengo que tener éxito. 그게 죄라니까요. Eso es el pecado para ellos. 그렇죠. 어, 그래서 하나님 언약을 모르면 세상 모든 사람은 열심히 살고 착하게 사는데 그게 다 죄입니다. Por eso si no conocemos el pacto de Dios, todas las personas del mundo van a vivir benevolentemente de una forma muy buena y van a ser pecadoras. 이해되셨습니까? ¿Lo entendimos? 착하게 사는 사람인데 착하게 사는 거랑 하나님이랑 상관없다니까요. Entonces uno vive de una manera muy benevolente, pero eso no tiene relación a Dios. 착하지만 하나님 만나지 못하면 다 우상 숭배를 하게 돼 있다니까요. Porque si somos buenos, pero no nos hemos encontrado a Dios, todos vivimos en idolatría. 모든 문제가 끝나지 않으면 사람은 다 우상 숭배를 하고 살게 돼 Y si 있어요. nuestros problemas no han sido terminados, entonces todos vivimos en idolatría. 그 전에 우리가 그리스도를 안 믿으면 그 전에 우리가 교회를 다니면서도 그리스도를 안 믿었을 때에는 사실 교회에 와서도 우상 숭배를 했단 Y 말이에요. cuando nosotros no creíamos en Cristo de esta forma y veníamos a la iglesia, en realidad estábamos siendo idólatras. 예수를 그리스도로 믿고 모든 문제가 끝났다라는 답이 없는 사람은 전부 우상 숭배할 수밖에 없어요. Las personas que no han creído que Jesús es de Cristo y que todos los problemas ya han concluido son idólatras entonces. 그걸 갖다가 이 히브리서 2장 14, 15절에는 죽기가 두려워서 일평생 마귀의 종로로 탄다고 표현하는 겁니다. Hebreos 2 del 14 al 15 nos expresa que ellos tienen temor de la muerte y están sujetos por el temor de la muerte toda su vida. 난 마귀의 종로로 태야지 이런 사람 없어요. No hay ninguna persona que quiera decir, yo quiero ser esclavo del diablo. 근데 죽지 않으려고 열심히 일한다니까. Pero si no, ellos se esfuerzan para no morir. 죽지 않으려고 열심히 공부한다니까. Y se esfuerzan por estudiar para no morir. 그게 마귀가 만들어 놓은 종노릇입니다. Y esto es la servidumbre que ha creado el diablo. 하나님 모르게 만들고 Para que no conozcan a Dios. 넌 돈만 있으면 돼. Entonces le dice, solo tienes que tener dinero. 넌 사회에서 성공만 하면 돼. Tienes que tener éxito social. 세상을 다 그렇게 사단이 장악을 해놨다니까. Y Satanás ha gobernado el mundo de esta forma. 교회 안에 크리스천들 다 그렇게 장악을 해놨다니까. Y dentro de la iglesia los cristianos los ha gobernado de esta forma. 언제만 그 우상 숭배에서 빠져나올 수 있냐? ¿Y cuándo es que pueden salir de esta idolatría? 예수를 그리스도로 믿을 때만 거기서 빠져나올 수 있어. Solamente al creer que Jesús es el Cristo. 그래서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 진짜 진리를 알아 죄에서 빠져나온다. Y debemos de conocer la verdad verdadera para ser libres del pecado. 진리를 모르면 전부 우상 숭배 죄에 짓고 있어. Si no conocemos la verdad, todos estamos cometiendo el pecado de idolatría. 전부 사단의 종노릇을 하고 있는. Todos estamos siendo siervos de Satanás. 자, 교인들의 기도 제목을 받아보세요. Ustedes intenten en su iglesia recibir los temas de oración que tiene la gente. 이 언약을 모르고 이 언약을 믿지 않기 때문에 전부 우상 숭배 기도 제목이라. Debido a que no conocen este pacto y que no creen en este pacto, es que están orando de forma idólatra. 그 사람들에게 무슨 메시지를 해야 되냐? ¿Y qué mensaje les tenemos que dar a ellos entonces? 다른 메시지 하면 큰일 납니다. Si les damos otro mensaje es algo grave. 하나님의 능력이 있다 이런 메시지 하면 큰일 난다니까. Si les decimos Dios tiene poder, entonces es algo grave. 왜냐? 하나님 능력이 있다는 메시지 들으면 그 사람들 어떻게 해요? ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan Dios tiene poder, entonces ¿qué se ponen a hacer? 그 능력으로 우상 숭배한다니까. Con ese poder que ellos perciben empiezan a hacer idolatría. 그래서 교회에서 예수가 그리스도라는 메시지만 전해야 됩니다. Por eso en la iglesia solo tenemos que compartir el mensaje que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén.
자, 5가 사단에 대해서 설명하고 있는데요. La quinta lección nos habla de Satanás. 핵심 내용은 5번에 3번입니다. Y podemos ver como núcleo el punto 3 del 5. 사단은 어떻게 공격하냐? ¿Cómo nos ataca Satanás? 다른 거 공격하는 게 아닙니다. No nos ataca en algo más, 하나님을 믿지 못하게 만들고 sino hace que no podamos creer en Dios. 결국에 말씀과 언약을 모르고 안 믿고 놓치게 만드는 게 사단의 공격의 핵심이다. Y al final el núcleo del ataque de Satanás es que nosotros desconozcamos y no creamos en esta palabra del pacto de Dios. 더 쉽게 표현하겠습니다. De una forma más fácil. 사단은 한 가지만 공격합니다. Satanás solo les ataca en un punto. 예수가 그리스도인 것만 믿지 못하도록 만듭니다. Hace que ustedes no puedan creer solamente que Jesús es el Cristo. 그것만 안 믿으면 사람은 망하는 거예요. ¿Por qué? Porque si la persona no cree esto, entonces la persona cae. 맞죠? ¿O no es así? 그것만 안 믿으면 구원 못 받는다니까. Porque si no puede creer en eso, no es salva. 어느 정도로 공격하냐? ¿Hasta qué punto nos ataca? 이 사람에게 모든 돈을 갖다가 다 축복으로 부어줬을 때 이 사람이 그리스도를 모르게 된다. 그럼 경제도 다 준다니까. ¿Hasta qué punto es que si una persona al tener todo el dinero, esta persona no va a creer, Satanás le da todo el dinero? 사단 예수님도 공격했습니다. Porque Satanás atacó al mismo Jesús incluso. 사단이 예수님이 하나님의 아들인 거 압니까 모릅니까? Y entonces, ¿sabe que Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios o no? 알죠. Él lo sabe, ¿verdad? 귀신들도 알고 사단도 알고 Los 있습니다. demonios, Satanás lo saben. 알면 공격 안 합니까? Y entonces, ¿será que por saberlo ellos no atacan? 아는데 예수님을 공격한다니까. No, es que ellos sabían y atacaron a Jesús. 하나님의 아들이신 거 아는데도 예수님을 공격했습니다. Sabía que era el Hijo de Dios y aún así se atrevió a atacar a Jesús. 뭐라고 공격하죠? ¿Con qué lo atacó? 나한테 한 번만 절해라. Tú arrodíllate ante mí 그럼 여기 보이는 모든 만국의 영광을 너한테 주겠다. y te daré la gloria de todos los reinos que yo tengo. 예수님도 엄청난 것을 가지고 공격을 합니다. Y entonces a Jesús lo atacó con algo grande. 우리 공격하는 건 너무 쉽단 말이에요. Entonces el atacarnos a nosotros es fácil 이 para él. 사람이 예수를 그리스도로 안 믿게 하려면 모든 축복을 다 줘서라도 못 믿게 만듭니다. Porque para que esta persona no crea que Jesús es el Cristo, le puede dar todo tipo de cosas, de lo que decimos bendiciones, para que no crea. 어떻게 해야지 사단이 이길 수 있냐? ¿Y cómo podemos vencer a Satanás? 예수를 그리스도로 믿는 거로만 이길 수 있습니다. Solamente creyendo que Jesús es el Cristo. 요한일서 5장 1절에서 4절. Podemos verlo en primera de Juan 5:4. 우리의 승리는 이것이니 곧 하나님 아들을 믿는 믿음이다. Que nos dice que esta es la fe que vence al mundo y es nuestra fe. 우리가 세상을 이길 수 있는 것, 사단을 이길 수 있는 것은 우리의 믿음뿐이다. Entonces esto es lo que vence al mundo, es nuestra fe nada más. 그 믿음이 뭐냐? ¿Y cuál es esta fe? 5장 1절에 예수가 그리스도이심을 믿는 거다. Primera de Juan 5:1, todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도이심을 믿어야 사단을 이길 수 있어요. Debemos de creer que Jesús es el Cristo para poder vencer a Satanás. 사단의 공격도 한 가지, Porque el ataque de Satanás es uno. 사단을 이길 수 있는 방법도 한 Y 가지. la forma de vencer a Satanás también es una. 다 어디에 초점이 있냐? Y el punto central de todo esto, ¿en dónde está? 예수를 그리스도로 믿는 데 초점이 있어요. Está centrado en si creemos en Jesús como el Cristo. 사단은 진짜로 이 부분만 모르도록 속인다니까요. Entonces Satanás nos engaña para que no creamos de cualquier forma. 자, 6번째입니다. Vamos a ver la sexta lección. 언약이란 무엇이냐? ¿Qué es el pacto? 4번만 살펴보겠습니다. Vamos a ver solo el punto 4. 하나님의 일하시는 방법이 언약입니다. Es que la forma de obra de Dios es el pacto. 그래서 아담에게도 언약을 주셨고, Por eso es que a Adán le dio el pacto. 하나님은 궁극적으로 하나님의 형상이 온 땅에 가득하게 하는 게 계획입니다. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el plan de Dios? Llenar a toda la tierra con su imagen. 창세기 1장에 아담과 하와에게 이 생육하고 번성과 땅에 충만하게 하도록 했죠. En Génesis 1 le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran, que se fructificaran, que se sojuzgaran. 하나님의 형상 가진 자로 온 땅을 가득 채우고 하나님의 영광을 돌리게 하는 게 하나님의 계획입니다. El plan de Dios es que toda la tierra esté repleta de la imagen de Dios y que toda la tierra le pueda glorificar. 그걸 이루는 방법이 뭐냐? ¿Y cuál es la forma de cumplir esto? 언약을 주시고 그 언약에 순종하면 돼요. Es dar el pacto y las personas que agarran el pacto deben de obedecerlo. 근데 아담 하와가 실패했죠. Pero Adán y Eva fracasaron. 실패한다고 하나님의 계획이 바뀌지 않습니다. Pero por fracasar es que no es que haya cambiado el plan de Dios. 계시록 22장에 보면 마지막 새 하늘과 새 땅에 하나님의 형상들로 만국의 사람들로 가득 차 있는 모습이 나온다. Apocalipsis 22 nos dice que verdaderamente en el nuevo cielo y en la nueva tierra Él llenará a todos acerca de su imagen. 창세기 1장 28절이 성취된단 말이에요. Y entonces se cumplirá lo que es Génesis 1:28. 그 하나님의 형상들로 다시 가득하게 만드는 방법이 뭐냐? ¿Y cuál es la forma de llenar de nuevo a toda
toda la tierra de su imagen, 그것도 언약입니다. es el pacto también. 그래서 창세기 3장에서 언약 놓친 아담과 하와에게 바로 언약을 다시 주시는 겁니다. Por eso es que Adán y Eva, quienes perdieron el pacto en Génesis 3, Dios les da un pacto nuevamente. 그 언약이 뭐냐? ¿Y cuál es el pacto? 언약은 크게 두 가지입니다. Es que podemos ver dos pactos en gran manera. 하나님께서 구약성에게 언약을 주셨는데 En el Antiguo Testamento Dios dio pactos. 성취된 언약이 있고 아직 성취되지 않은 언약이 있어요. Entonces podemos ver pactos que ya se cumplieron y pactos que aún no se han cumplido. 언약의 핵심은 그리스도입니다. Porque el núcleo de los pactos es Cristo. 그 그리스도는 뭐냐? ¿Y qué es Cristo? 예수가 바로 그리스도인데 그리스도 안에는 그리스도의 탄생과 죽음과 부활과 승천과 재림의 언약이 있어요. Bueno, Jesús es de Cristo, sí, pero dentro de Cristo que vemos su nacimiento, vemos su muerte, vemos su resurrección, vemos su ascensión y vemos su venida nueva. 자, 지금 그리스도 언약이 성취된 언약이 있고 남은 언약이 있습니다. Entonces podemos ver que dentro del pacto de Cristo hay uno que se ha cumplido y algo que aún queda por cumplirse. 탄생과 죽음과 부활과 승천 성취됐습니다. Entonces su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión ya se cumplieron. 하나 남았어요. Pero falta una, 그 그리스도께서 다시 오실 것이다. que Él venga de nuevo. 그게 언약입니다. Eso es el pacto. 모든 세계는 그 언약 성취되는 방향으로 하나님이 지금 움직이고 있다니까. Y entonces Dios está moviendo a todo el mundo en torno al cumplimiento de este pacto. 언제 재림하시냐? ¿Y cuándo viene Él? 반드시 먼저 일어나야 되는 일이 세계복음화입니다. Lo que tiene que ocurrir primero es la evangelización del mundo. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Y será predicado este evangelio de todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 그럼 성취될 언약은 세계복음화와 주님의 재림밖에 안 남아 있어요. Y entonces el pacto que queda es la evangelización mundial y la venida del Señor, nada más. 그걸 누가 할 수 있냐? ¿Y quién lo puede hacer? 성취된 언약을 믿는 사람만 할 수 있어요. Aquellos que creen en el pacto que ya se ha cumplido. 예수가 바로 그리스도시요 모든 문제 끝났다고 믿는 사람만 이 일을 할 수 있습니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo y que ya ha acabado con todos son los que pueden cumplir esa obra. 신앙생활은 뭐냐? ¿Y qué es la vida de fe? 성취된 언약을 붙잡고 Es el aferrarse al pacto que ya es cumplido. 성취된 언약이 뭐죠? ¿Y cuál es el pacto ya cumplido? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그 언약을 붙잡고 모든 문제 끝난 사람, Y aferrados a este pacto que verdaderamente ya se terminó todo. 그 사람이 성취될 언약을 위해서 사는 거예요. Y esas personas pueden vivir por el pacto a cumplirse. 세계복음화와 주님의 재림을 위해서 이 땅에 사는 겁니다. Viven en esta tierra por el cumplimiento de la evangelización mundial y la venida del Señor. 지금도 그 하나님의 언약은 성취되고 있고 Incluso hoy se está cumpliendo este pacto de Dios. 우리는 주님 주신 말씀 그대로 믿고 Y 있습니다. nosotros estamos creyendo en la palabra que el Señor nos dio de la misma forma. 이 모든 일들이 이 세대가 다 지나기 전에 끝이 올 거다. Y todas esas cosas acontecerán antes de que pase esta generación. 너희들이 살아있는 동안에 내가 오는 것을 볼 자도 있을 것이다. Y entonces Él dijo que habrán algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver esto. 사도들에게만 주신 게 아니고 성경을 통해 우리에게도 Y 주셨습니다. no solo es dado a los apóstoles, sino a través de la Biblia nos es dado a nosotros también. 이루어지고 안 이루어지고 그게 중요한 게 아니고 Lo importante no es si se cumple así o no. 주님이 주신 약속이기 때문에 저는 그걸 믿습니다. Es que el Señor me dio esta promesa y por eso yo la creo. 예수가 그리스도라는 걸 믿고 Yo creo que Jesús es el Cristo. 그래서 저는 아무 문제 없고 Y por eso yo no tengo ningún problema. 세계복음화 주님의 재림을 완성하기 위해서 뛰는 겁니다. Y yo corro para que se cumpla la evangelización mundial y también la venida del Señor. 그게 신자의 삶이다. Y esa es la vida de un creyente. 하나님은 언약 잡은 자를 위해서 역사하시고 Dios obra a través y para los que se aferran a este pacto. 인간의 문제는 언약 놓친 것이다. Y el problema de la humanidad es haber perdido este 여러분 pacto. 언약 붙잡으시길 바랍니다. Espero que nos aferremos al pacto todos. 그래서 전장에서 만난 사람들이 언약을 정확하게 붙잡도록 Y para que las personas encontradas en el campo también se puedan aferrar firmemente al pacto. 예수를 그리스도로 믿고 당대 세계복음화 위해서 살도록. Que puedan creer que Jesús es el Cristo y puedan vivir por la evangelización mundial en nuestros días. 자, 그 다음에 10과로 넘어가겠습니다. Vamos a pasarnos a la lección 7. 그리스도와의 만남입니다. Entonces el encuentro con Cristo. 자, 이 부분은 뭐가 좀 포커스가 ¿Y 있냐면 cuál es el enfoque de esta lección? 많은 사람들이 예수 그리스도로 영접하는 기도를 하면 구원받은 줄로 착각을 합니다. Muchas personas malentienden pensando que cuando ellos hacen la oración para aceptar a Jesús, entonces son salvos. 영접 기도를 하는 것과 구원과 상관이 없습니다. Pero la oración de aceptación y la salvación en realidad no tienen relación. 믿지 않는데 영접 기도 할 수 있습니까? 없습니까? Entonces uno sin creer puede hacer la oración de aceptación, ¿sí o no?
할 수 있다니까. Uno puede, ¿verdad? 따라 한다니까요. Uno puede repetirlo. 따라 하는데 삶이 하나도 안 바뀐 사람들 많습니다. Hay muchísimas personas que repiten la oración, pero su vida no ha cambiado. 그거 따라 한다고 구원받는 게 아니에요. Entonces no por repetir unas palabras somos salvos. 성령이 내 속에 들어와서 새 피조물로 거듭나야 구원받은 Es 것이지. que el Espíritu Santo debe entrar dentro de mí, yo tengo que renacer para ser una nueva criatura y entonces soy salvo. 성령이 오시지 않고도 그 기도는 따라 할 수 있다니까. Pero aunque no venga el Espíritu Santo, yo puedo repetir unas palabras. 분명히 기도하고 영접하고 믿었다고 하는데 교회도 안 오고 삶도 안 바뀌죠. Y entonces él dice, sí, yo acepté y yo ya oré y todo, pero no viene a la iglesia y su vida no cambia. 구원에 대해서 오해하고 있는 겁니다. Entonces estamos malentendiendo lo que es la salvación. 구원은 성령이 내 속에 들어오시는 거예요. Porque la salvación es que el Espíritu Santo entre dentro de nosotros. 구원은 모든 문제가 끝나는 것입니다. Y la salvación es que todo problema haya terminado. 근데 어떻게 삶이 안 바뀌어요? ¿Y por qué entonces nuestras vidas no cambian? 어떻게 계속 우상숭배 육신의 것을 쫓아 살아요? ¿Cómo es que seguimos siendo idólatras siguiendo la carne? 구원 안 받은 거라니까. Significa que no hemos sido salvados. 심지어 목사가 돼서도 육신의 걸 쫓는데요. Incluso los pastores pueden venir siguiendo cosas físicas. 교회를 비즈니스처럼 하는데 Y pueden hacer la iglesia como si fuera una empresa. 그게 어떻게 구원받은 사람이요? ¿Cómo pueden ser salvos ellos? 저희가 많은 나라를 다니잖아요. Hemos recorrido varios países. 한국이 그리고 한국 교회가 돈이 많습니다. Y especialmente la iglesia de Corea tiene mucho dinero. 한국 교회들이 각 나라 가서 돈을 얼마나 많이 썼는지 몰라. Y las iglesias coreanas van a muchos países a depositar dinero. 우리가 각 나라들 가면은 각 나라에 있는 목사들이 한국 사람 오면 돈 뜯어 먹으려고 합니다. Y entonces de muchos países a los que vamos, entonces viene gente y quiere apoderarse del dinero que nosotros piensan que tenemos. 그런 목사가 어떻게 목회를 하냔 말이에요. Y estos, ¿cómo se pueden llamar pastores? ¿Qué pueden hacer ellos como ministerio? 우리는 하나님의 일을 하고 세계복음을 하러 왔는데 Nosotros venimos a hacer la obra de Dios y la evangelización mundial. 그렇게 온 사람들 돈 속여 먹으려고 하는 목사가 어떻게 구원받은 사람이냔 말이에요. Pero ¿cómo es que un pastor que quiere intentar quitar el dinero de estas personas puede llamarse salvo? 아니죠, 구원받은 사람이. Entonces no puede ser un salvo si está así. 목사 중에도 구원 안 받은 사람 많습니다. Entonces incluso dentro de los pastores hay gente que no es salva. 새 피조물은 절대로 하늘의 것만 바라보고 살게 돼 있어요. Porque la nueva criatura solamente se fija en las cosas del cielo. 언제 새 피조물이 되냐? ¿Y cuándo somos nueva criatura? 예수를 그리스도로 믿어야 새 피조물이 된다. Debemos de creer que Jesús es el Cristo para ser nueva criatura. 언제 그걸 믿을 수 ¿Y 있냐? cuándo podemos creer esto? 말씀이 정확하게 선포될 때 준비된 사람의 마음을 성령께서 움직여 버린단 말이에요. Cuando esta palabra es proclamada, precisamente el Espíritu Santo mueve el corazón de estas personas. 그래서 새 피조물은 성령으로 거듭난 사람이고 Por eso la nueva criatura son personas que nacieron de nuevo en el Espíritu Santo. 이전에 육신을 따라서 살았던 것을 회개하게 돼 있고 Y son personas que se arrepienten de haber vivido de manera carnal. 연약해서 넘어지는 경우는 있을지 몰라도 다시는 그 삶을 살지 않겠다고 하나님 앞에 무릎을 꿇는다니까. Y puede ser que sí, ellos tengan algún error y se tropiecen, pero verdaderamente ellos se arrodillan ante Dios diciendo, ya no voy a vivir de esta forma. 진정한 변화 없는 사람은 구원 안 받은 것입니다. Las personas que no han tenido este cambio verdadero no han sido salvas desde el principio. 구원받은 사람은 반드시 변하게 돼 있어요. Porque las personas salvas absolutamente cambian. 인격이 훌륭해지는 게 아니라 삶의 방향, 목표 다 달라지게 돼 Y 있어요. no es que ellos mejoren en cuanto a su carácter humano, sino verdaderamente su vida, su dirección, todo cambia. 교회 안에 변화되지 않는 사람들 Y las personas que no cambian en la iglesia 이유가 하나라니까. tienen una razón de por qué 내가 no pasa esto. 인간적인 거 잘 못해줘서가 아니고 Y no es porque no los hayamos tratado bien humanamente, 거듭나지 않았기 때문에. sino porque no han nacido de nuevo. 왜 거듭나지 ¿Y 않냐? por qué no han nacido de nuevo? 예수를 그리스도로 안 믿고 있기 때문에. Porque no han creído que Jesús es el Cristo. 그런 사람들 가득하잖아요, 교회 안에. Y la iglesia está repleta de ellos. 근데 무슨 메시지를 하고 있냐 이 말. Pero ¿qué mensaje les estamos dando? 11강입니다. La lección 11. 복음을 정확하게 모르니까 구원도 뭔지를 몰라요. Entonces, por no conocer el Evangelio, no sabemos qué es bien la salvación. 복음은 뭡니까? ¿Y qué es el Evangelio? 세 가지 근본 문제에서 빠져나오는 게 구원이요. Es el salir de los tres problemas fundamentales. 사단의 권세에서 빠져나오는 게 구원입니다. El salir de la potestad de Satanás. 사단의 권세에서 빠져나온 사람은 더 이상 죄의 종노릇을 하지 않게 돼 있어요. Las personas que salieron de la potestad de Satanás ya no pueden ser siervas. 죄의 종노릇에서 빠져나오는 게 구원입니다. Y el salir de la esclavitud es lo que es la salvación. 하나님과 단절됐던 우리가 하나님 다시 만나는 게 구원입니다. Nosotros que estábamos desconectados de Dios nos encontramos con Dios de nuevo. Esto es la salvación. 세 가지 근본 문제에서 빠져나오는 게 구원이라는. El salir de los tres problemas fundamentales es lo que es la salvación. 세 가지 근본 문제에서 빠져나왔다는 것은 무슨 말이냐? ¿Y qué significa salir de estos tres problemas fundamentales? 모든 문제가 끝난 것입니다. Que todos los problemas se han acabado. 아멘. Amén.
구원받으면 모든 문제가 끝난 거라니까요. Si somos salvos, entonces todos los problemas se han terminado. 진짜로 그렇게 안 믿었다면 이게 하나님의 말씀인지 자세히 상고해보고 맞다면 무릎 꿇고 회개해야 됩니다. Y si verdaderamente no hemos percibido esto y no hemos sido salvos, debemos de verdaderamente escudriñar las escrituras y darnos cuenta y arrepentirnos ante Dios. 진짜 모든 문제 끝나는 거라니까요. Es que en realidad todos los problemas ya se han terminado. 자, 12가 복음은 종교가 아니다. La lección 12, el evangelio no es religión. 모든 종교는 하나님 만나기 위해서 인간이 노력하는 것입니다. Todas las religiones dicen que el hombre se debe de esforzar para encontrarse con Dios. 영적으로 본다면 하나님 만나기 위해서 노력하는 거예요. Y entonces dicen que es algo espiritual, que el hombre se tiene que esforzar para encontrarse con Dios. 근데 현실적으로 본다면 어떻게 하고 있는 거냐? Pero en realidad, ¿qué están haciendo? 하나님 떠났기 때문에 나에게 오는 문제를 해결하려고 몸부림치는 겁니다. Ellos se están esforzando para resolver el problema que viene como consecuencia de estar separados de Dios. 그래서 대부분 종교를 찾는 사람은 어려움 당했을 때 종교를 열심히 찾아요. Por eso la mayoría de gente que va a una religión lo hace cuando ha tenido una grave dificultad. 교회에 보통 언제 오냐? Cuando generalmente la gente viene a la iglesia, 자기가 해결할 수 없는 문제 만나면 온단 말이에요. en el momento en el que ellos se enfrentan a un problema que ellos mismos no pueden resolver. 와가지고 막 은혜 받고 눈물 흘리고 기도합니다. Y entonces ellos vienen y ellos son conmovidos, derraman lágrimas y oran. 근데 그게 구원이 아니라니까. Pero eso no es la salvación. 이 사람 왜 왔죠? Porque esta persona ha venido 자기가 해결할 수 없는 그 문제 해결하러 온 거라니까. para resolver el problema que él no puede resolver. 그게 우상숭배입니다. Idolatría. 교회에 와서도 종교 생활하고 우상숭배할 수 있다니까. Entonces en la iglesia yo puedo vivir religiosamente, idolatramente también. 자기 문제 너무 힘들어서 울고 있는 거를 은혜 받았다고 생각을 해요. Y entonces uno piensa que cuando esta persona está llorando ha recibido gracia, pero no, es por su problema. 문제 계속 해결 안 되면 어떻게 되죠? Y si no se soluciona el problema, ¿qué pasa? 교회 떠납니다. Se van de la iglesia. 그러면 차라리 다행이에요. Y entonces puede ser bueno que esto pase. 문제 해결하러 왔는데 문제가 해결됐어. Pero ¿qué pasa si ellos vienen a resolver su problema y sí se les resuelve? 그건 더 큰일이라니까. Entonces es peor aún, 자기가 구원받은 줄 알아. porque piensan que son salvos 구원받은 게 아닙니다. y no son salvos, 육신의 문제가 해결됐을 뿐. sino que tienen una solución física y ya. 우상숭배를 계속하게 됩니다. Y siguen idolatrando de esta forma. 암에 걸렸어요. Y entonces digamos que tienen cáncer. 너무 힘들어서 교회에 왔어. Y entonces como tienen dificultades vienen a la iglesia. 3개월 동안 막 기도했는데 암이 나왔어요. Y entonces oraron 3 días y se les sanó. 그럼 이 사람 뭐라고 이야기하죠? ¿Y él qué va a decir? 하나님 살아계시다. Ah, Dios está vivo. 암 걸린 사람들에게 Y 이야기하겠죠. les dirá a todas las personas con cáncer, 교회 와봐라. ven a la iglesia. 3개월 기도하니까 암 났더라. Entonces yo oré durante 3 meses y se me sanó. 이 교회 가서 이 목사님 설교 듣고 3개월 동안 기도하면 암 났더라. Y entonces yo fui con este pastor, escuché su prédica y entonces oré y fui sanado. 많은 병자들이 오겠죠. Y muchos enfermos vendrán. 그게 구원이 아니라니까. Pero eso no es la salvación. 예수가 그리스도라는 것도 모르는데 Porque esta persona si no ha conocido que Jesús es de Cristo, 정확한 복음도 모르는데 그냥 하나님한테 예수 이름으로 기도하다가 병이 나아버렸단 말이야. entonces no ha conocido lo que es el evangelio precisamente, pero simplemente en el nombre de Jesús ha sanado. 우상숭배입니다. Es idolatría. 그 병 누가 낫게 했죠? Porque ¿quién causó la sanidad de esta persona entonces? 핸드폰입니다. Un teléfono. 핸드폰은 하나님이 아니잖아요. El teléfono no es Dios, ¿verdad? 근데 암에 걸렸어 제가. Pero digamos que yo estaba enfermo de cáncer 계속 기도합니다. y le oro al teléfono 이 핸드폰한테 하나님이라고 하면서 계속 y 기도해요. digo que ese teléfono es Dios y le sigo orando. 암 낫게 해달라고. Ah, por favor, sáname del cáncer. 암 낫습니까? 안 낫습니까? ¿Será que sana mi cáncer? 암이 낫는다니까. Sana el cáncer. 계속 쳐다보고 기도하면 암이 낫는다니까요. Y si yo observo este teléfono y le sigo orando, entonces sana el cáncer. 내가 계속 이걸 우상숭배하면 여기서 능력이 나타난다니까. Y si yo sigo idolatrando esto, se manifiesta poder. 누가 주는 거죠? Pero ¿quién lo da? 하나님이 주는 겁니까? ¿Lo da Dios? 귀신과 사단이 주는 거라니까. ¿Lo dan los demonios y Satanás? 귀신과 사단이 능력이 있습니다. Entonces, estos demonios Satanás tienen poder. 하나님 못 믿게 하기 위해서 역사한다니까. Y ellos operan para que uno no pueda creer en Dios. 자, 예수가 그리스도라는 거 모르는데 교회에 와서 예수 이름으로 기도합니다. Y entonces uno no sabe que Jesús es el Cristo, pero viene a la iglesia y ora en el nombre de Jesús. 누구한테 기도하는 Entonces, ¿a 거냐고요. quién le está orando realmente? 핸드폰한테 기도하는 거랑 똑같은 Es lo 거라니까. mismo que orarle a un teléfono. 근데 기도하면 능력이 Pero cuando 나타난다니까요. uno ora se manifiesta un poder. 그러니까 그게 예수 믿는 걸로 착각을 하고 Y entonces 있다니까. uno malentiende que eso es creer en Jesús. 그렇게 생각했던 사람이 강단의 메시지를 듣고 아 그게 아니구나 깨달아야 Y 되는데 las personas que han pensado así deben de escuchar el mensaje de la prédica y deben de decir, yo estaba en lo incorrecto. 교회에서도 그 메시지를 안 하니까 Pero es que la iglesia tampoco les dice. 그렇게 믿는 건 줄 알고 우상숭배를 하고 Y 있다니까. entonces ellos creen de esta forma e idolatran.
교회는 복음은 종교가 아닙니다. Entonces en realidad el evangelio no es una religión, 그 지금 다 종교가 돼버리고 pero ahora se ha vuelto una religión 한 가지 못 놓쳐가지고 porque hemos perdido una cosa. 성경에서 말하고 있는 원색적인 이 복음 놓쳐가지고 Hemos perdido el evangelio original de la Biblia 전부 다 무너지고. y por eso todos estamos cayendo. 자, 그 다음은 Vamos a ver lo siguiente. 15강 그리스도인의 삶의 목적. Vamos a ver la lección 15, el objetivo de la vida del cristiano. 모든 사람들은 그래서 우상 숭배하고 자기 자신의 문제를 해결하기 위해서 사는데 Por eso todas las personas viven como idólatras para resolver sus problemas. 하나님의 자녀라는 개념은 모든 문제가 끝난 것입니다. Pero el concepto de ser un hijo de Dios significa que ya todos los problemas se han acabado. 모든 문제 끝났기 때문에 더 이상 내 문제를 해결하고 내 삶을 매니지하기 위해서 살지 않습니다. Y como terminaron ya todos mis problemas, ya no vivo más por mi vida ni para la resolución de mis problemas. 고린도후서 5장 15절에 그리스도를 위해서 이제부터 살게 돼 있어요. Según el Corintios 5:15, ahora vivo por Cristo. 나를 위해서 안 살고 그리스도를 위해서 Y 산다. no vivo por mí, sino vivo por Cristo. 나를 위해서 안 살고 그리스도를 위해 사는 게 무슨 말이냐? Y entonces, ¿qué significa? Que yo ya no vivo por mí, sino por Cristo. 이제 하나님의 뜻을 위해서 사는 거예요. Sino vivo por la voluntad de Dios. 마태복음 6장 24절에 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. Podemos verlo en Mateo 6, 24, que el hombre no puede servir a Dios y a las pertenencias al mismo tiempo. 하나님도 섬기고 세상도 섬기고 못한다니까. No puede uno servir a Dios y al mundo a la misma vez. 둘 중에 하나만 섬길 수 있다고 예수님 말씀하십니다. Sus hijos solo pueden servir a uno de dos. 내 문제가 안 끝난 사람은 절대로 하나님을 섬길 수가 Las 없어요. personas para las que no ha terminado su problema no pueden servir a Dios. 그래서 예수가 그리스도라는 이 믿음이 없으면 절대로 하나님을 위해서 못 삽니다. Por eso es que si no tenemos la fe que Jesús es el Cristo, no podemos vivir por Dios. 다 끝난 사람이 하나님을 위해서 사는 거예요. Es que las personas a quienes ya se les ha terminado todo son las que pueden vivir por Dios. 다 끝난 사람이 이제 하나님을 위해서 사는데 그럼 하나님의 뜻이 뭐냐? Y entonces para vivir por Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? 요한복음 6장 39절 40절입니다. Podemos verlo en Juan 6, 39 a 40. 한번 찾아보시죠. Lo buscamos, por favor. Juan 6, 39 y 40. 요한복음 6장 39절에 보니까 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. Juan 6, 39 y 40. Esta es la voluntad del Padre el que me envió, de que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 Y 하시니라. esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 자, 하나님의 뜻이 뭡니까? ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? 그 아들을 보고 믿는 자에게 생명을 주는 게 하나님의 뜻입니다. La voluntad de Dios es que todo aquel que mire al Hijo y le crea tenga vida. 예수님을 보고 이분이 바로 그리스도구나 믿는 자에게 영원한 생명 주는 게 아버지의 뜻이고 La voluntad de Dios es que todo aquel que mire a Jesús y le reconozca como el Cristo verdaderamente tenga vida. 39절에 보니까 전 세계에 이 사실을 믿고 살아나야 될 하나님 준비해 놓으신 영혼들이 많이 있어요. Y en el versículo 39 nosotros sabemos que Dios ha preparado a todas las personas en todo el mundo para que ellos puedan ser resucitados en el día postrero. 그 사람들을 하나도 잃어버리지 아니하고 다 살리는 게 아버지의 뜻이다. Y la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de todos ellos. 세계복음화가 아버지의 뜻입니다. Entonces la evangelización mundial es la voluntad del Padre. 예수를 그리스도로 믿는 게 아버지의 뜻이고 Y la voluntad del Padre es creer que Jesús es el Cristo. 그 믿는 자를 통해서 전 세계에 아버지께서 준비해 놓으신 자를 다 살리는 게 아버지의 Y 뜻입니다. a través de las personas que le han creído, que es salvar a todas las personas en el mundo que han sido preparadas. Esta es la voluntad del Padre. 어떻게 해야지 다 살릴 수 있냐? ¿Y cómo podemos salvar a todos? 예수가 그리스도인 이 복음을 전체가 다 듣게 만들어야 돼요. Hacer que todos puedan escuchar este evangelio que Jesús es el Cristo. 그래서 세계복음화가 아버지의 뜻입니다. Y por eso la evangelización mundial es la voluntad del Padre. 그리고 세계복음화가 언약입니다. Entonces la evangelización mundial es el pacto. 그 일만 승천하시기 전에 제자들에게 명령하셨고 Y esto es la orden dada a los discípulos antes de ascender. 마지막 승천하시기 전에 그 이야기만 하셨다니까. Y antes de ascender, eso es lo que el Señor dijo. 모든 족속 가서 제자 삼아라. Y de hacer discípulos a todas las naciones. 땅 끝까지 가서 내 증인이 될 것이다. Y seréis mis testigos hasta lo último en la tierra. 왜냐? 그제야 끝이 오기 때문에. ¿Por qué? Porque entonces vendrá el fin. 그래서 참된 그리스도인은 나를 위해서 살지 않고 세계복음화와 주님의 재림의 언약을 위해서 전 인생을 바치는 사람이 참된 그리스도인이다. Por eso el verdadero cristiano, ¿quién es? Es alguien que no vive por uno mismo, sino que da toda la vida por esta voluntad de Dios. 아멘. Amén.
17강 그리스도인의 기도, La lección 17, la oración del cristiano, 불신자 종교인의 기도가 다르다. es diferente a la oración del religioso y del incrédulo. 아까 설명했습니다. Lo explicamos anteriormente. 불신자 종교인들은 나를 위해서 기도하는 거예요. Porque los incrédulos y los religiosos oran por uno mismo. 사실은 우상을 섬긴다고 할 때 이 핸드폰이 좋아가지고 섬기는 게 아니고 Y en realidad cuando uno sirve a un ídolo no es porque les gusta el teléfono, por ejemplo, 이 우상을 통해서 나한테 좋게 하기 위한 거예요. sino que a través de servir a ese ídolo ellos quieren el bien para uno mismo. 맞죠? ¿O no? 종교생활 우상 숭배는 다 나를 위한 겁니다. Es que la religión y la idolatría es para uno mismo al final de cuentas. 교회를 나를 위해서 오는 사람은 우상 숭배하는 거고, Y las personas que vienen a la iglesia entonces por uno mismo están cometiendo idolatría. 내가 축복받기 위해서 오는 사람은 지금 종교생활하고 있는 Y las 거예요. personas que vienen a ser bendecidas nada más están viviendo una vida religiosa. 왜 나를 위해서 살죠? ¿Y por qué viven por uno mismo? 문제가 너무 많으니까. Porque tienen muchos problemas. 축복받고 싶으니까. Porque quieren ser bendecidos. 그 사람들이 예수가 그리스도라는 이 사실을 모르니까. Porque no conocen la verdad que Jesús es el Cristo. 그 사람이 아직 하나님을 만나지 못했으니까. Porque no se han encontrado con Dios aún. 근데 만난 사람은 이런 걸 위해서 기도 안 하게 Pero 됐어요. las personas que sí se han encontrado con Él no oran por esto. 그래서 제가 기도 제목 받아보라고 그랬잖아요. Entonces les dijimos, ustedes reciban los temas de oración de los miembros de su iglesia. 우리 한국 교회는 연말에 기도 제목을 내거든요. En Corea, a final de año, siempre los miembros de la iglesia dan los temas de oración. 내년에 받고 싶은 기도 제목 응답들 Por ejemplo, las respuestas que uno quiere recibir el otro año. 전부 다 육신적인 거라요. Pero todas estas son carnales. 우리 아들 좋은 대학 가게 해주세요. Ah, que mi hijo pueda ir a una buena universidad. 공부 잘할 수 있도록 명철을 주세요. O que verdaderamente le dé sabiduría para estudiar bien. 우리 남편 사업 잘 되게 해주세요. O que la empresa de mi esposo esté muy bien. 우리 가정에 누가 아픈데 병 낫게 해주세요. O que a alguien de mi familia, él tiene una enfermedad que se le sane. 제가 작년에 절을 갔는데 Y entonces el año pasado yo fui a un templo, a un templo budista. 한국에 큰 절입니다. Es un templo budista muy grande en Corea. 천일 기도를 하고 있더라고요. Ellos estaban orando durante 1000 días. 천일 동안 기도 제목 적어놓고 기도하는 거예요. Entonces por los temas de oración que tenían, conducían una oración de 1000 días. 기도 제목이 쭉 써 있어요. Y ellos tenían una lista de todo lo que ellos oraban. 가족 건강, Y entonces salud familiar. 사업 번창, Y era como, digamos, afluencia de la empresa. 만사 형통. Y que todo le saliera bien. 교회 기도 제목이랑 절 기도 제목이랑 똑같아. Los temas que oraban en la iglesia y en el templo budista eran los mismos. 복음이 없으니까 교회가 종교랑 똑같아요. Entonces sin el evangelio es que la iglesia y las religiones están igual. 참된 기독교인은 그런 기도 안 합니다. Pero el verdadero cristiano no ora así. 왜 그러죠? ¿Por qué? 모든 문제가 다 끝났기 때문에. Porque todos los problemas se han acabado. 뭐만 기도하죠? ¿Y entonces qué ora? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. Pedir primeramente su reino y su justicia. 하나님의 계획과 뜻을 위해서 기도한다. Entonces oran por la voluntad y el plan de Él. 예수님의 기도를 보세요. Entonces miren la oración de Jesús 사도 바울의 기도 제목을 보라. o la oración del apóstol Pablo. 절대로 자기 자신을 위해서 기도하지 않았어요. Nunca oró por él mismo, 하나님과 하나님 나라의 확장을 위해서 기도했다. sino oraba por Dios y también por la expansión de su reino. 그리스도인의 기도는 종교인과 다르다. Entonces la oración del cristiano es diferente a la de un religioso. 기도 제목 바꿔라 이렇게 해가지고 안 바뀝니다. Y cuando uno le dice cambia tu tema de oración, no por eso va a cambiar. 기도 제목을 바꾸는 게 아니고 Entonces no es que cambie el tema de oración, 예수가 그리스도다. sino que Jesús es el Cristo. 그게 믿어지면 기도 제목이 바뀌게 돼 있어요. Cuando uno llega a creer esto, cambia el tema de oración. 그래서 기도를 가르치면서도 예수가 그리스도란 걸 포커스로 선포하는 겁니다. Por eso es que incluso enseñando de la oración, el enfoque está en que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 19가입니다. Vamos a ver la lección 19. 그리스도의 제자. El discípulo de Cristo. 그리스도의 제자가 누구냐? ¿Quién es el discípulo de Cristo? 성경의 복음에서 완전 인생의 결론을 가진 자. Una persona que tiene la conclusión absoluta del Evangelio de la Biblia. 성경의 복음에서 모든 문제가 끝난 사람. Personas que verdaderamente ya tienen resolución a todo su problema con el Evangelio de la Biblia. 성경에 있는 전도 그대로 할 사람. Y personas que van a hacer el evangelismo de la Biblia así como está aquí en la Biblia. 방법을 쓰지 않고 No utilizando otro método. 사람 모으려고 하지 않고 Y no queriendo reunir a la gente. 예수님이 하라는 그대로 전도에 생명을 걸고 할 사람. Sino verdaderamente dar la vida por lo que Jesús dijo que se hiciera. 목사님들 잘 들으십시오. Escuchen bien a los pastores. 우리가 성경의 복음과 지금 성경의 전도 중에 말씀 운동에 대해서 이야기를 했는데 Entonces, pastores, escuchen bien, nosotros hemos hablado del Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y algo que es el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도라는 이야기를 계속하는 교인들 중에 나가는 사람 많이 있습니다. Y entonces cuando uno sigue predicando que Jesús es el Cristo, de los miembros de la iglesia, muchos se van a salir. 왜 나가죠? ¿Por qué se van a ir? 하나님의 사람이 아니요. Porque no son personas de Dios.
다른 말 할 때는 좋다고 있다니까. Porque cuando uno les dice algo más, les gusta y se quedan. 근데 이 메시지를 시작하면 흑백이 갈리기 시작합니다. Pero cuando empieza a proclamarse este mensaje, se divide lo blanco de lo negro. 한 주 하면 다 좋다고 잘 들어요. Y entonces cuando uno está mezclado, entonces les gusta a todos. 근데 5주를 이 똑같은 이 예수가 그리스도 이 메시지만 하고 Cuando uno predica una semana, a todos les gusta, pero cuando ya van por la quinta semana, entonces hay conflictos. 3달을 이 메시지를 하고 Imagínense ya 3 meses 6개월을 이 메시지를 하면 o 6 meses. 나간다니까 사람. Entonces la gente ya empieza a salir. 전에는 좋은 메시지 많이 하더니 왜 요새는 이런 메시지만 Y 하냐. empieza a decir, antes usted hablaba de mensajes muy bonitos, ¿por qué ahora solo habla de esto? 그 사람들이 나가야지 부흥이 시작되는 겁니다. Pero estas personas deben de salir para que empiece lo verdadero. 못 깨달은 사람, 종교인들, 우상숭배자들이 나가야 된다니까. Entonces deben de salirse las personas que no se percatan a los idólatras. 계속 이 메시지를 하다 보면 진짜 알아듣는 옥토들이 일어나기 시작해요. Porque cuando se empieza a proclamar este mensaje, se discierne quién es la tierra buena en realidad. 소수입니다. Es una minoría. 근데 그 사람들이 일어나야 전도운동이 시작돼요. Pero ellos se deben de levantar para que empiece esta obra de evangelismo. 어떤 목사님은 우리한테 이 메시지 받고 너무 좋다고 교회에서 했더니 Entonces un pastor verdaderamente se alegró mucho de este mensaje en una ocasión y lo predicó en su iglesia. 교인들이 들고 일어났어요. Pero los miembros de la iglesia se rebelaron contra él. 이런 우리 나간다. Y entonces dijeron, si tú dices este mensaje, nosotros no salimos. 잘못했다. Y entonces este pastor se disculpó. 내가 다시 다른 메시지 하겠다. Y yo ya voy a regresar el mensaje de antes. 그렇게 된다니까요. Eso ocurrió. 눈에 보이는 거에 속지 말고 안 되더라도 성경 그대로 해야 돼요. No seamos engañados por lo visible, sino que aunque parezca que no están resultando las cosas, nos debemos de aferrar a la Biblia. 교인들 다 나가도 내가 굶어 죽더라도 성경에서 말하는 대로 해야지. Aunque salgan todos los miembros de mi iglesia, aunque yo me muera de hambre, es correcto hacer lo que dice la Biblia, ¿o no es así? 아멘. Amén. 진짜로 내가 모든 문제 다 끝났다고 믿고 이게 성경에서 말하는 거라면 그대로 해야 됩니다. Si verdaderamente yo creo que todos los problemas se han acabado y si es verdaderamente lo que me dice la Biblia, yo lo tengo que hacer así. 된다고 하고 안 된다고 안 하면 그건 성경이 아니지. Entonces, si yo hago algo porque está resultando y si hago algo porque no está resultando, entonces no es de la Biblia. 그래서 진짜 제자는 성경의 전도 그대로 하는 데 생명을 겁니다. Por eso es que los verdaderos discípulos dan toda la vida por hacer este evangelismo así como dice la Biblia. 무엇을 위해서 하냐? ¿Y por qué lo hace? 주님의 재림의 끝을 보고 합니다. Para ver el fin de la Biblia, que es la venida del Señor. 그 진짜 그리스도의 제자라면 이 세 가지를 가지고 있어야 됩니다. Y entonces los discípulos verdaderos de Cristo tienen que tener estos 3 aspectos. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝. El evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. 자, 20가부터 33가까지는 구약 성경을 통해서 그리스도를 증거하는 겁니다. Desde la lección 20 hasta la 33 podemos ver que es predicar a Cristo a través del Antiguo Testamento. 구약 성경은 클리어하게 그리스도를 증거하는 예수가 그리스도라는 걸 이야기하고 있지 않아요. El Antiguo Testamento no habla tan claramente que Jesús es el Cristo, 예언입니다. pero son profecías, 그림자고 모형입니다. son figuras, son sombras. 누가 그리스도인지는 몰라요. Y no se sabía quién era el Cristo. 그렇지만 그림자고 모형이고 누가 그리스도인지 모르지만 그리스도가 오실 것을 증거하고 있는 게 구약 성경입니다. Sin embargo, eran, sí, figuras, eran sombras, pero se testificaba de que Cristo había de venir. 그리스도가 오셔야지만 모든 문제가 끝난다고 말하고 있는 게 구약 성경이에요. Y el Antiguo Testamento nos testifica que solamente al venir el Cristo se soluciona todo el problema. 이식과 빛 대신 그리스도입니다. Entonces vamos a ver Cristo la luz, lección 창조의 20. 사역에서부터 벌써 그리스도가 나타나요. Desde la obra de la creación ya podemos ver a Cristo. 하나님께서 창조하시기 이전에 이 땅의 이 세상의 상태가 어떤 상태였습니까? ¿Cómo era la tierra antes de la obra de la creación de Dios? 세 가지 단어로 설명하고 있습니다. Podemos ver 3 términos aquí. 흑암과 혼돈과 공허입니다. Desorden, vacío, tinieblas. 흑암과 혼돈과 공허가 뭐냐? ¿Y qué son desorden, vacío y tinieblas? 쉽게 설명을 해볼게요. Lo voy a explicar de una forma fácil. 이 방이 캄캄하고 아무 빛이 없다고 생각을 해요. Imaginemos que este cuarto está totalmente oscuro y que no hay nada de luz. 막 이 온 의자들이 전부 다 이 어지럽게 날려 있다고 Y que 생각해요. todas estas sillas están desordenadas por doquier. 여기서 빠져나가야 되는데 앞이 하나도 보이지 Y yo 않습니다. tengo que salir de aquí, pero no miro nada. 뭔가 나가기 위해서 열심히 가는데 안 보이니까 계속 의자에 걸려서 넘어져서 상처 생기고 Y entonces yo me esfuerzo para salir, pero no veo nada. Entonces me tropiezo y me sigo hiriendo. 계속 문제와 고통당하고 Y entonces hay problemas y me sigo lastimando. 그러면서 열심히 해서 뭔가를 붙잡았어. 문고리를 붙잡았어. Y entonces me esforcé y al final llegué a aferrarme a algo que parece una manija. 평생을 고생하다가 결국엔 문을 잡았어요. Toda mi vida busqué y al final yo busqué una manija. 이제 살았다 나갈 수 있겠구나. Y entonces yo pienso, ah, sí, ya puedo salir. 문을 열었는데 밖으로 나가는 문이 아니고 화장실 문이라. Y entonces abrí la manija,
manija, pero no era la puerta para afuera, sino para la del baño. 그때 오는 게 허무감입니다. Y entonces, ¿qué viene a mi corazón? El vacío. 왜 문제가 생겼죠? ¿Por qué ocurrió este problema? 흑암 때문에. Es por las tinieblas. 흑암 때문에 혼란스럽고 어디로 가야 될지를 모르는 거고 Entonces habían tinieblas, por eso estaba desordenado, no sabía dónde ir. 잘못된 길인지도 모르고 열심히 살아왔는데 70살 다 돼서 죽을 때 되니까 허무한 거예요. Y no sabía que era el camino erróneo. Y entonces me esforcé por seguir este camino, pero cuando ya llego a los 70 me di cuenta, esto es vacío. 그게 인간의 문제입니다. Este es el problema del hombre. 해결할 수 있는 방법 하나입니다. Hay una forma de solucionarlo. 불만 켜면 돼요. Simplemente se enciende la luz. 불만 켜면 의자가 어지럽게 있어도 상관없습니다. Porque cuando se enciende la luz, aunque haya desorden con las sillas, no hay problema. 의자에 걸려 넘어지지 않습니다. Y yo no me caigo, no me tropiezo en la silla. 어디로 가야 되는지 방향을 알고 있습니다. Y ya sé qué dirección tengo que seguir. 정확하게 가서 정확한 답을 얻었기 때문에 문제되지 않습니다. Entonces yo voy y sigo un camino correcto. 인생이 흑암과 혼돈과 공허 가운데 쌓여 있다. Entonces toda la vida está llena de tinieblas, de vacío y de desorden. 사단의 권세에 붙잡혀 있고 뭘 위해서 살아야 할지 몰라서 죄를 짓고 살고 있고 Y entonces están presos a la potestad de Satanás, no saben por qué vivir y por eso están en el pecado. 하나님을 모르니 일평생 방황하는 인생이 돼버렸다. Y no conocen a Dios y por eso toda su vida están errantes. 어떻게 그 인생을 살릴 수 있냐? ¿Cómo podemos salvar esas vidas? 빛이 있으면 됩니다. Tiene que llegar la luz. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 Y entonces ocurrió la verdadera luz que vino a alumbrar a todas las gentes. 그 빛이 누굽니까? ¿Quién es esa luz? 예수 그리스도. Es Jesucristo. 흑암의 문제를 해결하고 Se solucionan las tinieblas. 사단의 문제를 Se 해결하고 soluciona Satanás. 우리를 넘어지게 했던 모든 죄 문제를 해결하고 Todos los pecados que nos hacían tropezar se caen. 참된 인생을 살 수 있도록 길을 보여주셨단 말이에요. Y nos enseña el verdadero camino para que vivamos la vida verdadera. 창세기 1장을 가지고 그리스도를 설명하는 거예요. A través de Génesis 1 nos explica a Cristo. 21강 여자의 후손 되신 그리스도 Y vamos a ver la lección 21, Cristo la simiente de la mujer. 아까 설명했습니다. Lo explicamos anteriormente ya. 아담의 후손이 아니라 여자의 후손. No la simiente de Adán, sino de la mujer. 그분이 오셔서 뱀의 머리를 깨뜨릴 Él 것이다. vino para destruir la cabeza de la serpiente. 창세기 3장 15절은 가장 처음 해주신 말씀이면서 메시지면서 복음입니다. Génesis 3:15 podemos ver que es la primera vez que se menciona el evangelio aquí. 22강 방주 되신 그리스도. Y podemos ver en la siguiente lección, Cristo el arca. 자, 방주 되신 그리스도 그 노아 홍수 때를 생각해 보세요. Entonces ustedes piensen en el tiempo del diluvio, de la época de Noé. 다 죽을 수밖에 없습니다. Todos iban a morir. 다 죽을 수밖에 없는데 살 수 있는 길은 하나밖에 없단 말이에요. Todos no tenían otra opción que morir, pero había un camino para salvarse. 어떻게 해야지 살죠? ¿Cómo podían salvarse? 방주 안에 들어가야 살아요. Entrando al arca. 아무리 깨끗하고 정결한 짐승도 방주 밖에 있으면 죽었습니다. Sin importar qué tan limpio y sin mancha fuera un animal, si estaba fuera del arca se moría. 부정한 짐승도 방주 안에 들어가면 살았다니까. Pero aun que fuera un animal que tuviera defectos y entraba al arca, vivía. 기준이 정결하다, 부정하다 그게 기준이 아니요. El estándar no era tienes defecto o no tienes defecto. 아무리 정결해도 밖에 있으면 죽는 겁니다. Porque sin importar qué tan puro fuera ese animal, si estaba fuera se moría. 아무리 부정해도 방주 안에 들어가면 산다니까. Y sin importar si tenía un defecto, si entraba en el arca, vivía. 죄인도 그 안에 들어가게만 하면 산다니까요. Aún si fuera un pecador, si entraba, vivía. 그 어떤 착한 사람도 그 안에 들어가지 않으면 심판을 당한다니까. Aún si fuera un justo, si estaba fuera de él, era juzgado. 그 방주는 그림자입니다. Entonces esta arca es una sombra. 그 방주의 실체가 누구냐? ¿Y quién es el cumplimiento de esta arca? 그리스도가 방주예요. Es el Cristo. 그리스도 안에 들어가야지 사는 Tenemos que 거야. entrar dentro de Cristo para vivir. 방주를 하나님이 어디에다 걸어 놓으셨냐? Y entonces, ¿en dónde dejó Dios esta arca? 아라라 산에 걸어놨어요. Entonces lo dejó dentro del monte. 아라라 산에 방주가 걸려 있습니다. Y entonces estaba dentro de este monte. 모든 사람이 쳐다보고 알 수 있도록 Para que todos supieran al verlo. 방주 안에 들어가야지 산다. Hay que entrar dentro del arca. 알 수 있도록. Para que la gente supiera. 그게 말씀 운동입니다. Eso es el movimiento de la palabra. 모든 사람이 예수 그리스도 안에 들어가야지 산다. 그걸 보여주는 거예요. Es enseñarle a todas las personas, tienes que entrar dentro de Jesucristo para vivir. 모든 사람이 살아날 수 있는 방주를 만드는 겁니다. Entonces es hacer un arca para que todos puedan entrar. 곳곳마다 말씀 운동을 깔아놓은 거예요. Entonces es hacer un movimiento de la palabra para que en cada lugar se pueda predicar de eso. 누구든지 오면 이 말씀을 듣고 예수를 그리스도로 믿을 수 있도록. Para que cualquiera que venga por primera vez incluso pueda escuchar esta palabra y pueda creer que Jesús es el Cristo. 그래서 노아에게 방주를 만들라고 명령하실 때 세 가지를 이야기하십니다. Por eso es que cuando Dios le ordenó a Noé construir el arca, le mandaba hacer tres cosas. 너를 위해서 방주를 만들어라. Hazte un arca 네 가족들을 위해서 방주를 만들어라. para tu familia 모든 생명들을 위해서 방주를 y 만들어라. para toda la vida en esta tierra. 방주 안에 들어가야 나도 살고 Entonces, al entrar en el arca, yo vivo.
가족도 살고 y la familia también. 모든 생명을 살릴 수 Y 있는 todas las vidas se salvan. 그리스도 외에는 생명 없다. Fuera de Cristo no hay vida. 방주를 통해서 그리스도를 설명한 겁니다. Entonces a través del arca se explica Cristo. 출애굽기는 가장 그리스도의 비밀과 구원에 대해서 잘 설명한 책입니다. Siguiente lección, el éxodo verdaderamente es lo que explica de la mejor forma lo que es Cristo y lo que es la salvación. 자, 이스라엘의 문제가 뭐죠? ¿Cuál era el problema de Israel? 애굽에 살고 있는 게 문제입니다. El problema era que estaban viviendo en Egipto. 그 애굽을 누가 통치하고 있죠? ¿Y quién estaba gobernando Egipto? 바로 왕이 통치하고 El 있습니다. faraón estaba gobernando Egipto. 그게 어떻게 되죠? ¿Y entonces qué pasaba? 계속 고통과 저주를 당합니다. Que ellos seguían en dolor y maldición. 이 세 가지가 문제예요. Y esos tres eran problemas. 바로 왕은 누굽니까? ¿Quién es el faraón? 사단을 상징합니다. Satanás. 고통과 저주는 뭐를 의미합니까? ¿Y qué es el sufrimiento y ese dolor? 죄 때문에 고통과 저주가 오는 거거든요. Por el pecado es que viene esta maldición y ese dolor. 죄를 의미합니다. Eso es el pecado. 왜 그렇게 고통당하고 있죠? ¿Y por qué están padeciendo ese dolor? 하나님과 함께 있지 않고 애굽 땅에 살고 있기 때문에 Porque no están con Dios, están en Egipto. 이 세 가지에서 빠져나오는 게 구원입니다. Y el salir de esto es la salvación. 언제 빠져나올 수 있습니까? ¿Y cuándo podían salir ellos de esto? 다른 걸로 못 빠져나옵니다. No con nada más se podían salvar. 하나님이 여러 가지 재앙을 일으키시는데 Dios causó varias plagas. 그 어떤 기적이 일어나도 사단의 손에서 빠져나올 수 없어요. Pero con cualquier milagro no podían salir de la mano de Satanás. 언제 빠져나옵니까? ¿Cuándo salieron? 장자를 죽였을 때 빠져나온 게 아닙니다. No salieron cuando murió el primogénito. 6월절 어린 양의 피를 바르는 날에 빠져나온 El 겁니다. día que pintaron con el sangre del cordero de la Pascua es que salieron. 아멘. Amén. 힘으로도 능력으로도 기적으로도 안 되는 Y 거라니까. entonces no se podía ni con poder, ni con ejército, ni con milagro. 안전병이를 일으켜 세운다고 그 사람이 빠져나온 게 Y 아니라니까. entonces no porque se levantaran cojos, es que ellos salían. 6월절 어린 양의 피를 바르는 날에 빠졌다. Sino por el día que ellos pintaron con la sangre del cordero de la Pascua sus dinteles es que salieron. 그 6월절 어린 양의 피의 주인공이 누구냐? ¿Y quién es el protagonista de esa sangre del cordero de la Pascua? 십자가에서 죽으신 예수 그리스도. Es Jesucristo que murió en la cruz. 아멘. Amén. 그래서 피제사를 구약에서는 계속 드리는 거예요. Por eso es que en el Antiguo Testamento se seguían dando ofrendas de sangre. 그 다음 장입니다. 피제사와 그리스도. En la siguiente lección vamos a ver las ofrendas de sangre y Cristo. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없습니다. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 피에 무슨 능력이 있는 게 아니요. Es que no es que la sangre tenga un poder, 오실 메시아를 바라보며 피를 흘리는 겁니다. sino que fijándose en el Mesías que habría de venir, ellos derramaban sangre. 오실 메시아를 바라보면서 피를 흘려야 죄가 해결되는 거예요. Y esperando al Mesías que había de venir, ellos derramaban la sangre y por eso le eran contados sus pecados perdonados. 근데 이사야서 1장에 보면 이스라엘이 잘못 깨닫죠. Pero en Isaías 1 podemos ver que los israelitas estaban malentendiendo esto. 아, 피 흘리면 죄 용서 받는구나. Ellos pensaban, cuando yo derramo la sangre, entonces se me resuelve el pecado. 피에 능력이 있는 줄 알고. Y pensaban que la sangre tenía un poder. 그래 피만 뿌리고 있는 겁니다. Y solo estaban ahí derramando sangre. 하나님 그 이스라엘에게 진노하십니다. Y Dios, él muestra su ira para con Israel. 누가 나한테 피 뿌리라고 ¿Quién les dijo que derramaran sangre así? 내가 피 냄새가 좋아서 그거 맡으려고 그러냐? ¿Acaso yo vine porque me gusta el olor de la sangre? 내가 너희 피 냄새를 맡는데 질렸다. Ya estoy hastiado del olor de la sangre. 난 더 이상 피 냄새를 맡기 싫다. Ya no quiero esta sangre. 아무 쓸모없는 셈을 가져오지 마라. Y no me traigan ya más vana ofrenda. 왜 그러죠? ¿Por qué? 오실 그리스도는 모르고 피만 흘리고 있어요. Porque no conocían al Cristo que había de venir, solo estaban derramando sangre. 진짜로 구약 성경에도 오실 그리스도 바라본 사람만 승리했다니까요. En el Antiguo Testamento, solo aquellos que se fijaban en el Cristo que había de venir tenían victoria. 요한복음 8장 56절에 아브라함이 왜 구원받았습니까? Podemos ver por qué es que Abraham fue salvo. 나의 때를 그리스도의 때를 볼 것을 보고 기뻐했다고 했어요. Es que verdaderamente nos dice es que Abraham se gozaba al ver mis días, dice el Señor. 아브라함이 그리스도를 바라봤다니까. Es que Abraham se estaba fijando en el Cristo. 아브라함 그냥 피제사 드린 게 아니고 Es que él no solo estaba derramando sangre, 하나님이 약속하신 그리스도를 바라봤다니까. sino él se estaba fijando en el Cristo que habría de venir, que Dios prometió. 구약 성경에는 오실 메시아를 바라보고 피제사를 드린 사람은 구원받았습니다. En el Antiguo Testamento, aquellos que daban la ofrenda de sangre fijándose en el Cristo que había de venir eran los salvos. 지금은 그 그리스도가 오셨습니다. Y ahora este Cristo vino. 더 이상 양의 염소의 피를 드릴 필요가 없죠. Ya no es necesaria la sangre de las ovejas ni los carneros. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 예수를 그리스도로 믿으면 구원받는다. Si creemos que Jesús es el Cristo, somos salvos. 아멘. Amén.
자, 25가 언약궤 되신 그리스도입니다. Vamos a ver la lección 25, Cristo, el arca del pacto. 출애굽한 이스라엘 백성에게 성막을 짓도록 이야기하십니다. Porque Dios le dice a los israelitas que salieron de Egipto que hicieran un tabernáculo. 출애굽이 목적이 아닙니다. Es que el objetivo no era salir de Egipto. 하나님의 백성으로 하나님을 찬양하고 하나님 예배하는 게 목적입니다. El objetivo era que como pueblo de Dios ellos pudieran adorar a Dios, alabar a Dios. 성막에 여러 기구가 있는데요. Y había muchas cosas dentro de ese tabernáculo. 가장 핵심이 언약궤입니다. Pero el núcleo de todo eso era el arca del pacto. 그래서 성막 안에서도 지성소에 언약궤를 집어넣었어요. Por eso dentro del tabernáculo estaba en el lugar santísimo, en el santuario, lo que era el arca del pacto. 언약궤 안에 세 가지가 있습니다. Y dentro del arca del pacto habían tres cosas. 모세의 두 돌판, Estaban las dos tablas de piedra de Moisés, 만나 항아리, estaba un gomer de maná 그리고 아론의 쌍난 지팡이. y la vara reverdecida de Aarón. 이 세 가지가 뭘 의미하냐? Y esos tres, ¿qué representaban? 모세의 두 돌판은 하나님의 말씀을 설명합니다. Las dos tablas de piedra de Moisés hablaban de la palabra de Dios. 선지자 되신 그리스도. Entonces era Cristo el profeta. 만나의 항아리는 우리를 대신해서 살을 찢기시고 우리에게 그 몸을 뜯어서 빵을 주신 예수 그리스도의 몸을 의미합니다. El gomer de maná representaba el cuerpo de Jesucristo, quien iba a rasgar su propia carne para darnos pan de vida eterna. 내가 하늘에서 내려온 산떡이다. Y entonces él había dicho, yo soy el pan que vino del cielo. 누구든지 내 살을 뜯어먹지 않는 자는 구원받을 수 없다. Y todo aquel que no comiera de mi carne no puede ser salvo. 참 제사장 되신 그리스도를 의미합니다. Esto representaba a Cristo, el verdadero sacerdote. 이 아론의 쌍난 지팡이는 부활을 의미합니다. Y la vara reverdecida de Aarón representaba la resurrección. 죽은 막대기 나무가 다시 살아난 것을 의미합니다. Es que era un palo seco que había reverdecido. 부활하셔서 사단의 권세를 깨뜨리신 만왕의 왕 되신 그리스도를 설명합니다. Estaba hablando de verdaderamente el rey de reyes que había destruido la cabeza de Satanás y había resucitado. 그래서 언약궤 자체가 그리스도를 설명하는 겁니다. Por eso es que el arca del pacto en sí hablaba del Cristo. 인간의 문제를 해결할 그리스도를 이야기하고 있는 겁니다. Es que estaba hablando de verdaderamente el Cristo que iba a resolver el problema del hombre. 이스라엘 민족이 언제 승리했냐? ¿Cuándo es que el pueblo de Israel tuvo victoria? 언제 가나안을 정복했냐? ¿Cuándo podían conquistar a Canaán? 언약궤 따라갈 때. Cuando ellos siguieron el arca del pacto. 언약궤를 따라간 게 아니죠. Y no siguieron el arca del pacto. 그리스도를 따라갈 때. Siguieron a Cristo. 그리스도 따라갔을 때 가나안을 정복했다. Y cuando siguieron a Cristo se conquistó Canaán. 가나안 정복이 왜 중요하냐? ¿Y por qué era importante conquistar Canaán? 그리스도가 오실 땅이기 때문에. Porque era la tierra en donde iba a venir el Cristo. 이스라엘은 아무리 잘 살아도 애굽에 살면 안 됩니다. Sin importar qué tan buena fuera su vida en Egipto, no debían de quedarse ahí. 이스라엘은 반드시 가나안 땅에 살아야 돼. Los israelitas tenían que vivir absolutamente en Canaán. 왜 그러죠? ¿Por qué? 그리스도가 가나안 땅에 오셔야 돼. Porque el Cristo iba a venir a la tierra de Canaán. 아브라함의 자손으로 가나안에 오시기로 약속하셨기 때문에. Porque era prometido que como descendiente de Abraham llegaría a la tierra de Canaán. 언제 가나안 정복할 수 있죠? ¿Y cuándo podían conquistar Canaán? 언약궤 쫓아갈 때. Cuando seguían el arca del pacto. 그리스도 쫓아갈 때. Cuando seguían a Cristo. 똑같습니다. 우리도. Es lo mismo hoy en día. 우리는 세계복음화 해야 됩니다. Hoy tenemos que hacer la evangelización mundial. 왜 세계복음화 해야 되죠? ¿Por qué tenemos que hacer la evangelización mundial? 세계복음화 해야 주님이 오시니까. Porque debemos de hacer la evangelización mundial y entonces el Señor vendrá. 언제 세계복음화 할 수 있죠? ¿Cuándo podemos hacer la evangelización mundial? 다른 거 다 버리고 그리스도만 쫓아갈 때. Solo cuando dejamos todo lo demás y seguimos a Cristo. 진짜 그리스도만 붙잡을 때. Cuando nos aferramos a Cristo verdaderamente. 그 한 사람 통해서 하는 세계복음화 하십니다. Y a través de una persona que lo haga, Dios hace la evangelización mundial. 26가입니다. Vamos a ver la lección 26. 도피성 되신 그리스도. Vamos a ver a Cristo la ciudad de refugio. 이스라엘이 가나안 땅 들어가기 전에 먼저 우리들이 차지할 땅부터 분배를 합니다. Antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿qué es lo que hizo Israel? Se repartió la tierra que iba a ocupar. 우리 이번에 쿠바의 땅을 16개 지역을 분배해놓고 그 땅을 책임질 제자를 찾으려고 합니다. Entonces nosotros venimos a Cuba a repartirnos toda Cuba, a verdaderamente buscar a los discípulos quienes se van a encargar de las 16 provincias. 16개들을 살릴 수 있는 제자들의 시스템을 세울 겁니다. Vamos a levantar un sistema de discípulos que verdaderamente puedan salvar a las 16 provincias. 한 사람만 있어도 그 주 전체를 살릴 수 있습니다. Aunque haya una persona, puede salvar a toda esta provincia. 이스라엘이 가나안 땅 들어가기 전에 먼저 땅부터 분배를 했다니까. Israel antes de entrar a Canaán ya se había repartido la tierra. 왜 그러죠? ¿Por qué? 분명히 들어갈 거니까. Porque ya sabían que iban a entrar. 왜 분명히 들어갈 수 있죠? ¿Y por qué es que seguramente podían entrar? 하나님이 약속하셨으니까. Porque Dios lo había prometido. 우리 세계복음화 할 수 있습니다. Nosotros podemos hacer la evangelización del mundo. 왜 할 수 있죠? ¿Por qué lo podemos hacer? 하나님이 약속하셨으니까. Porque Dios lo ha prometido. 하나님의 언약이니까. Porque es el pacto de Dios. 나는 연약해도 하나님의 언약이니까. Yo soy débil, pero este es el pacto de Dios. 아멘. Amén.
나 힘 없어도 괜찮다니까. Está bien si yo soy débil. 언약 잡으면 할 수 있다니까. Si me aferro al pacto, eso se logra. 땅을 다 나눠주고 난 다음에 하나님이 첫 번째 명령을 Y 주십니다. después de repartir toda la tierra, ¿cuál es la primera orden que Dios dio? 첫 번째 준 명령. La primera orden. 도피성 만들어라. Construya las ciudades de refugio. 그 땅에 들어가면 제일 먼저 도피성부터 만들어라. Cuando entren a esta tierra, construyan las ciudades de refugio. 요단강 서편에 3군데 만들고 Y entonces al occidente del Jordán hagan 3. 요단강 동편에 3군데 만들어라. Y al oriente del Jordán hagan 3. 모든 사람들이 들어갈 수 있도록 그 길을 매년 그 20세 이상 된 사람들이 큰 대로를 닦아라. Y las personas de más de 20 años, todos los años tenían que ir a limpiar los caminos para que todos pudieran llegar a estas ciudades de refugio. 그 도로 폭이 엄청납니다. Y entonces la anchura de estos caminos era sumo. 20세 이상인 전쟁할 수 있는 모든 사람은 그 도로를 닦아라. Entonces las personas de más de 20 años, los capaces de guerra, tenían que ir a preparar esos caminos. 왜 닦냐? ¿Por qué? 모든 사람이 신속하게 도피성에 들어올 수 있다. Para que rápidamente todas las personas pudiesen entrar a estas ciudades de refugio. 그 어떤 사람도 빨리 도피성 속으로 들어올 수 있도록. Para que cualquier persona rápidamente pudiera accesar a esta ciudad. 자, 이 도피성이 어느 정도냐면요. ¿Y qué era la ciudad de refugio? 도피성에 제단이 있는데 Había un altar. 나라를 반역하는 죄를 지어도 도피성 안에 들어와서 그 제단 뿔을 잡으면 왕도 죽이지를 못했습니다. En la ciudad de refugio había un altar y si aunque una persona hubiese pecado contra la nación, si entraba dentro de este altar y se agarraba de uno de sus cuernos, ni el rey le podía tocar. 아니 나라를 갖다가 뒤집으려고 한 건 진짜 나쁜 놈이잖아요. Pero es que si uno se ha puesto a la nación, verdaderamente es alguien perverso, ¿no es así? 근데 그 사람도 들어와서 제단 뿔을 잡으면 왕이 못 죽였다니까. Pero aún esta persona si se aferraba al cuerno del altar, entonces es que el rey no lo podía matar. 무슨 죄를 지었든지 다 끝낼 수 있는 Sin 길. importar qué pecado hubiese cometido, si se aferraba al cuerno del altar, nadie le podía tocar. 어떤 죄인이라도 다 살아날 수 있는 길. Cualquier pecador podía cobrar vida, en otras palabras. 그 도피성이 누구냐? ¿Quién es esta ciudad de refugio? 그리스도라니. Es el Cristo. 그리스도 안에 들어가면 누구든지 살 수 있다. Si entramos dentro de Cristo, cualquiera de nosotros puede vivir. 그 길로 누구든지 달려올 수 있도록 14m나 되는 큰 도로를 닦아라. Y entonces debemos de preparar estos caminos, 14 metros de anchura, pero para que cualquiera pueda entrar. 누구든지 그리스도께 빨리 올 수 있도록 전 쿠바의 말씀 운동을 펼쳐라. Entonces hay que hacer un movimiento de la palabra en toda Cuba para que cualquiera pueda verdaderamente entrar a este camino. 아멘. Amén. 그 도피성에 있었던 사람이 언제 자기 마을로 돌아갈 수 Y 있냐? cuando las personas que estaban en la ciudad de refugio podían regresar a de donde ellos pertenecían, 도피성에 있는 사람이 도피성에 있을 때는 안전하지만 밖에 나가면 죽는다니까요. porque las personas que estaban en la ciudad de refugio, cuando permanecían dentro de esta ciudad, estaban seguros, pero cuando salían, estaban en peligro. 언제 그 죄 문제가 완전히 끝나서 도피성에서 빠져나가서 자기 집에 돌아갈 수 있냐? ¿Cuándo es que ellos podían terminar su problema? ¿Cuándo podían regresar a casa ellos? 대제사장이 죽었을 때입니다. Cuando el sumo sacerdote moría. 대제사장이 죽어야 돌아갈 수 있어요. Se tenía que morir el sumo sacerdote para que ellos regresaran a sus respectivos lugares. 자, 여러분이 도피성에 와 있다고 생각해 보세요. Piensen que ustedes están en la ciudad de refugio. 여러분들의 소원이 뭐죠? ¿Cuál sería su deseo? 대제사장 빨리 죽어야 된다. Que rápidamente se muera el sumo sacerdote. 그렇죠? ¿O no? 대제사장이 막 젊고 막 운동하고 이러면 막 시달린다니까. Y si el sumo sacerdote es joven y ejercita, y entonces ustedes estarían muy afligidos por eso. 대제사장이 막 야채만 먹고 막 건강하고 이러면 시달린다니까. Y si solo come vegetales y se mantiene en gran salud, entonces es muy difícil para las personas que están ahí. 대제사장이 빨리 죽어야 돼. Entonces rápidamente tenía que morir el sumo sacerdote. 우리를 위한 대제사장이신 그리스도께서 십자가에서 돌아가셨습니다. Pero el sumo sacerdote nuestro, Jesús el Cristo, falleció en la cruz. 그래서 우리는 영원한 본향 천국을 갈 수 있어요. Por eso es que nosotros podemos regresar a nuestra patria eterna, el cielo. 아멘. Amén. 얼마나 감사합니까? Verdaderamente es algo por lo que estamos agradecidos. 자, 하나만 더 설명하고 마쳐야 되겠습니다. Creo que solo nos da tiempo de explicar una más y terminamos. 만나 되신 그리스도에 대해서 설명하면서 좀 노뱀 되신 그리스도에 대해서 좀 설명을 하겠는데요. Vamos a explicar acerca de Cristo, la serpiente de bronce. 전체 구약 성경을 좀 생각을 해보세요. Pero piensen en todo el Antiguo Testamento. 구약 성경의 가장 핵심은 출애굽 사건입니다. Es que en realidad el núcleo del Antiguo Testamento podemos ver que es el Éxodo. 출애굽 사건을 통해서 모든 이야기가 사실 풀려나가는 거예요. Porque a través del Éxodo en realidad empiezan todas las cosas y se desarrollan en torno a él. 자, 하나님이 이스라엘 백성을 출애굽시켰습니다. Entonces Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto. 6월절 어린 양을 바르는 순간 모든 문제가 다 끝났어요. Desde el momento en el que ellos pintaron con la sangre del Cordero de la Pascua, todos sus problemas habían acabado. 근데 이스라엘은 뭐가 문제냐? Pero ¿cuál era el problema de Israel? 육신적으로
육신적으로는 애굽의 손에서 빠져나왔는데 que físicamente ellos ya habían sido librados de la mano de Egipto, 육신적으로는 바로의 손에서 빠져나왔는데 que físicamente ellos habían sido librados de la mano del faraón. 뭘 안 믿냐? ¿Pero qué no creían? 모든 문제가 그 6월절 어린 양의 피로 끝났다 이건 안 믿고 있어요. Ellos no creían que todo problema ya se había terminado con la sangre del Cordero de la Pascua. 이게 지금 오늘날 교회에 나오고 있는 신자들과 똑같습니다. Eso es como los creyentes de hoy en día. 교회는 나오는데 Vienen a la iglesia, 모든 문제가 다 끝났다라는 거는 안 믿고 있어요. pero no creen que todo problema se haya resuelto ya. 진짜 끝났는데 그걸 모르니까 믿지 않으니까 사는 생각이나 방식은 불신자랑 똑같아요. Y ya se terminó, en realidad ya todo está resuelto. Pero como no lo creen, entonces lo que piensan y la forma en la que viven no es diferente a la de un no creyente. 그게 출애굽한 이스라엘의 상태입니다. Y ese era el Estado de Israel que había participado en el Éxodo. 그래서 하나님께서 출애굽하자마자 뭘 허락하시냐? 홍해 사건을 허락하세요. Por eso es que desde que Israel salió, ¿qué le permitió Dios experimentar? El Mar Rojo. 홍해 사건 왜 허락하시죠? Porque Dios permitió el evento del Mar Rojo. 모든 게 다 끝났다라는 걸 보여주는 거예요. Para enseñarles que ya todo se había terminado. 절대 너희가 해결할 수 없는 문제. Este problema que ustedes nunca pueden resolver, 애굽의 병사를 이길 수 없고 no podían vencer a los egipcios. 홍해 바다를 어떻게 할 수 없는데 Y no podían resolver el asunto del Mar Rojo. 6월절 어린 양의 피를 바르고 빠져나왔다는 거는 이런 모든 것이 다 끝났다는 거다. Pero el hecho de haber pintado con la sangre del Cordero de la Pascua significa que ya todos esos problemas también tenían su fin. 하나님이 함께하기 때문에 너희는 모든 문제가 끝났다. Y debido a que Dios estaba con ellos, ya todo el problema se había terminado. 그 믿음을 주려는 거예요. Y esa era la fe que Él les quería permitir. 그 믿음이 있어야 가나안 정복할 수 있기 때문에. Porque solamente con esta fe podían conquistar Canaán. 그래서 홍해를 하나님 가르십니다. Por eso es que Dios parte el Mar Rojo. 애굽 병사들을 전부 물에 빠져 죽게 만듭니다. Y Él ahoga a todo el ejército egipcio. 그 창세기 15장에 보면 출애굽기 15장에 보면 이스라엘이 하나님 찬양하고 난리가 나죠. Y en Éxodo 15 podemos ver que Israel alaba a Dios y ocurre una gran fiesta. 그런데 3일 지나자마자 또 불신앙합니다. Pero 3 días después ellos caen en incredulidad de nuevo. 물이 없다고. No hay agua. 홍해는 건넜는데 하나님 주시는 응답 받은 사람이 하나도 없어요. Y entonces cruzaron el Mar Rojo, pero ni uno recibió la respuesta que Dios les quería dar. 하나님이 마라의 쓴물을 나무까지 던져가지고 달게 만들어서 이 사람들 물을 먹입니다. Y entonces el agua salada del mar, ¿qué es lo que hace? Dios hace que se le tire una vara y que esta agua se endulce para que ellos la puedan tomar. 물은 먹는데 Y ellos tomaron del agua, 그 믿음은 없어요. pero no tenían la fe. 먹을 게 없으니까 또 불평합니다. Y entonces como no había que comer, entonces se quejan de nuevo. 만나를 주십니다. Y Dios les da maná. 만나는 먹는데 Y comen del maná. 모든 문제가 다 끝났다는 믿음은 없어. Pero no tenían la fe de que todo problema se había resuelto ya. 또 17장에 물이 없습니다. Y otra vez no había agua en el capítulo 17. 반석을 쳐서 물을 주십니다. Y Dios les da agua de la roca. 근데 Y tomaban del agua. 모든 문제 다 끝났다 Y todos los 이거는 problemas ya se habían terminado. 하나님이 주는 응답은 뭐냔 말이요. Pero ¿cuál era la respuesta que Dios le quería dar? 물 주는 게 하나님 응답이 La 아닙니다. respuesta de Dios no era el agua en sí. 만나 주는 게 응답이 No era el 아니라니까. maná en sí. 홍해 건너는 게 응답이 No era 아니라니까. pasar el mar rojo en sí. 모든 문제 끝났다 이 믿음이 응답이라니까. Sino la respuesta era la fe de que todo se había terminado ya. 이 믿음이 없으니까 Pero no tenían esta fe 예수가 ellos. 그리스도라는 이 응답을 못 받으니까 No habían recibido la respuesta que Jesús es el Cristo. 결국에는 가나안 땅 앞에서 불신앙하는 Y 거예요. al final en Canaán, ante Canaán, son incrédulos de nuevo. 그 사람들이 전부 광야 땅에서 Y 죽었습니다. todos ellos murieron en el desierto. 물 없어서 죽은 사람 한 명도 없어요. No hubo uno que murió por falta de agua. 먹을 거 없어서 죽은 사람 하나도 No 없습니다. hubo uno que murió por falta de qué comer. 애국 병사 칼에 맞아 죽은 사람이 하나도 Ni 없다니까. uno murió por la espada del egipcio. 뭐 때문에 죽었죠? Porque murieron. 예수가 그리스도라는 이 믿음이 없어서 죽은 Porque 거예요. no tenía la fe que Jesús es el Cristo. 구약 성경 전체가 이 믿음이 없기 때문에 이스라엘이 망했음을 이야기하는 En 겁니다. todo el Antiguo Testamento no tenían esta fe y por eso Israel pereció. 읽어보세요. Si quieren leen. 모든 부분들이 그 설명을 하고 있다가. Todos los aspectos nos explican esto. 근데 우리는 다른 메시지를 했다. Pero nosotros hemos venido hablando de otra cosa. 여기 목사님들 많으시잖아요. Muchos pastores hay aquí. 지난주에 무슨 메시지 했습니까? ¿Qué mensaje dieron la semana pasada? 2015년 1년 동안 한 메시지 혹시 가지고 계시면 무슨 메시지를 했는지 한번 보시라니까. Si ustedes escriben todos los mensajes que ustedes han dado, ustedes miren lo que han dado del 2015. 진짜로 예수를 그리스도로 믿어야 된다 이 설교를 한 적이 있습니까? ¿Ustedes han predicado que verdaderamente
verdaderamente hay que creer en Jesús como el Cristo? 진짜로 나를 통해서 10년, 20년 교회에서 메시지 듣는 사람 중에 모든 문제가 끝났다 이런 사람이 한 사람이라도 있습니까? ¿Hay alguna persona que verdaderamente ha dicho, verdaderamente yo tengo que predicar este mensaje para que la gente se salve? 난 아무 문제가 없다 이래서 불신자들과 종교인들과 기도 제목이 완전히 틀린 그 사람이 있냔 말이오. ¿Y será que verdaderamente hay una persona que dice, verdaderamente yo ya no tengo ningún problema y yo tengo que corregir a estas personas, yo tengo que salvarlas y en su tema de oración también las tengo que corregir? 난 더 이상 나를 위해 살지 않겠다. Yo ya no voy a vivir por mí mismo, 세계복음화와 주님의 재림을 위해서 살겠다. sino voy a vivir por la evangelización mundial y la venida del Señor. 그런 제자가 있습니까? ¿Hay alguien que verdaderamente que haya un discípulo así en su iglesia? 그 제자가 여러분을 통해서 일어났어요? ¿Y a través de ustedes se ha levantado algún discípulo así acaso? 안 일어났던 왜 안 일어났습니까? Y si no se ha levantado, ¿por qué? 무슨 메시지를 했는지. ¿Qué mensaje hemos dado? 엘리야가 엄청난 기적을 많이 일으켰습니다. Elías mostró grandes milagros 많은 기적과 치유를 했습니다. y él sanó muchas personas y mostró grandes milagros. 하늘에서 불을 내려서 바알, 아세라, 거짓 선지자 850명을 하루에 죽이게 Y salió fuego del cielo y entonces a los profetas de Baal y de Acera, a 850 de ellos los eliminó. 일평생 그렇게 큰 사역을 했는데 Toda su vida hizo algo grande. 열왕기상 19장 14절에 보면 내 주변에 아무도 없다고 이야기해요. Pero nosotros vemos en Primera de Reyes 19:14, nadie ha permanecido alrededor mío, dijo él. 이 이스라엘 중에 제자가 한 명도 안 일어났대. Entonces en Israel no había levantándose ningún discípulo. 오직 나만 남았대요. Solo yo quedé, dijo él. 많은 하나님의 역사를 일으켰는데 사역 실패한 겁니다. Es que él mostró grandes obras de Dios y falló en su ministerio entonces. 엘리야가 실패한 거라니까요. Elías había fracasado 자기도 괴로워서 죽고 싶다고 y 그랬어요. él quería morir por este dolor que sentía. 그때 하나님께서 엘리야에게 세미한 음성을 주십니다. Y en ese momento Dios le da una voz apacible a él. 큰 지진 가운데 나타나지도 않고 Y no salió en el gran terremoto. 큰 바람 가운데 나타나지도 Y 않고 no en el gran viento. 큰 불 가운데도 Y 나타나지 no dentro 않고 del fuego rugiente. 세미한 음성을 통해서 말씀하시고 Sino le dijo sino en una voz delicada y apacible le dijo. 그 음성을 듣고 엘리야의 사역이 완전히 바뀐다니까. Después de escuchar esta voz, todo el ministerio de Elías cambió. 기적이 아닙니다. No es un milagro. 그 음성 듣고 엘리사를 세우고 Sino que escuchando esta voz se levantó Eliseo. 전 이스라엘을 돌아다니면서 7천의 바알에 무릎 꿇지 않은 제자들을 세웠다니까. Y fue por todo Israel levantando a los discípulos, a los 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. 여러분들이 세미한 하나님의 음성을 들으셔야 돼요. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios que es apacible. 아, 예수가 그리스도 좋다. Ah, Jesús es Cristo, qué bueno. 이거 몰랐었다. 그게 아니라니까. Ah, no lo sabía, no solo es eso. 진짜로 알아듣는다면 Sino si verdaderamente lo entendemos, 하나님 앞에 회개해야 됩니다. verdaderamente nos debemos de arrepentir ante Dios. 내가 10년 동안 사역했을 때 이 메시지 안에서 죽은 사람이 많단 말이에요. Es que yo había hecho mi ministerio durante 10 años, pero muchas personas murieron porque yo no les dije esto. 우리 교회 왔다가 떠나간 사람 중에 이 말 안 해줬기 때문에 떠나간 사람들이 Y las 많다. personas que habían venido a nuestra iglesia y se fueron porque yo nunca les dije esto. 그걸 진짜 안다면 한 가지 메시지밖에 할 수 Si 없어요. verdaderamente descubren esto, solo hay un mensaje que se debe de dar desde ahora. 진짜 오늘 하나님의 음성을 듣는다면 Si verdaderamente escuchan la voz de Dios, 여러분들의 사역과 남은 인생이 달라질 것입니다. entonces su ministerio y toda su vida cambiarán. 좋은 거 받은 사람 말고 진짜 하나님 앞에 설 사람을 찾으러 왔습니다. No venimos a buscar a personas que dicen, ah, qué bueno, sino a las personas que verdaderamente van a estar ante Dios. 이 가운데 진짜 하나님께서 준비하신 당대 세계복음을 함께 완성할 제자들이 일어나게 되고 함께 쿠바와 중남미와 세계를 살리게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este lugar verdaderamente se levanten personas que vayan con este evangelio a salvar a toda Cuba, a Latinoamérica y a todo el mundo. 감사합니다. Muchas gracias.